Adi of my life as akandingon diri sa amo ang bukid for today's video day o sa karon day diri sa amo day kay bagyo man day wala may bagyo day walay hangin wala say uwan pero ambot lang wala ko kabalo nga nung nagnukla sila basta kay mao na diri kay tugnaw jud kay sa amo day kung makita ninyo ang akong bintana day nga kanang wala gani init kay nagsigira diri og kanang dagom mao na nga reason day nga diri ko naligo sa mong kusina sa mga nag-ingon nga dita pwede maligo sa ato ang kitchen pwede kayo ituwad na inyong ulo way mo pagbuot kung anong nagtuwad-tuwad ko dira ug wa na ko basta ako pamilat importante nakaligo karon day kay mo sayo man kog adto sa City Health gisayo ko nig voice over ha dili ni ingon nga late ha gisayo ko nig voice over ang ako ang paglakaw kay may na lang ba na makakita nato dito charot lang mo adto naman puta sa City Health ron day kay sikandos naman nato ron sa ato ang pagkarabis na buhi pa mog iring day amping mo kanunay ron dili mo mga matay og sayo kay mga nan ang rabis unsaon na lang sikandos sa ato aron kuan day no sa atong inject sa rabis day unya unsaon man day nga kanang grabe man yung tugnawa kay bagyo man dir sa mua lipay gani ko kay naayo na ang ako ang salakyan makasalakyan ko ron bitaw kay sige magbagyo good unya unsaon na lang no nya kanang sikandos na to ron sa ato ang pag-inject unya kanang sigig ulan di ba mao na nga inhurt kayo ta bahala matay basta inhurt mo na importante magkinaunsa man ang kalibutan inhurt kayo ta unya ang ato aramang katutuyan nagklaro-klaro raman ni ang ato ang mga brahan oy naunsa man ning saninaa oy mura man ni kanang kuan oy basta iwan ko sa iyo oy basta gwapa ko diri og sexy ko aning akong sayal mo nang short day mo na akong gisuot nya karon day mag lipstick sa taday nya mao na akong kuan day mo nang akong attire ngadto mo adto ko outfit for today's video day ni day ha mao ni akong outfit ron day nga mo adto ko sa San Carlos City Negros Occidental nga magpa-inject ta nga sexy kay mo pasudlon baka kuan ni nga mao ra ni akong isuot nya karon mang lipstick ta day kay para mo gwapa-gwapa sa tagamay kay naunsa naman daon ani oy wala ba tay laing nabala ana in taon ang undili ang lipstick ra balik day ta diri day no walay klase ron kay bagyo tinuod na walay klase karon and then mao na maglaag-laag me ha ingana ra kadali ang kalikuan amo ang kinabuhi maglaag-laag ra og mara na siya guys magbabay na ko kay gwapa na kaayo ko og kanang pasaglay na nyo akong drawer dyan nga kanlat na dirang agi kay mao man ni akong style good sige og outfit for today mga ingana ra man ni ako ang kinabuhi dere mo na nga don't mind the background and kanang humot kayo ta mga tong ilok pak ingana maligo ang mayaman og perfume pak ana ra kadali kamo amoy perfume sa inyo hagod mo na nga maura na siya babay ay kadali sa day akong cellphone nabilin